कसो एक्सिडेंट कसो जालो? एक्सिडेंट जालो कित्याक हांगाच्यानी बस मारून खांबो उडयल्लो आसलो आनी तेन्ना पासून हांगा कोणी लायटी घालूंक ना आनी कंटिन्यू आठवड्याच्या आठवड्या हांगासर डिवायडर मारून कोणाचे टायर तांकां ₹1.5 लाखाचे सद्दां नुकसान जाता। परत हांगासर शुक्लेश आमचो शेजारी आहा तेणे हांगा कितें लायटी घातलेल्यो सोलराच्यो लोकांक कळोंक जाय म्हणून, पूण त्यो बी कोणी चोरून व्हेल्यो कळ्ळें। आनी हांगासर कंटिन्यू एक्सिडेंट जायत आसता, त्या खातीर हे डिवायडराचें आनी डबल ट्रॅकिंग मातशें करूंक जाय। शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल। हांव आतां करासवाडा 4 रस्ता जंक्शन आहा थंयसून जे आतां टाकये कडेन वयता थंयसर आतां मदीं डिवायडराक तरी गाडी चडलेली आहा। हांगासर एक्सिडेंट चालूच आहात। विकान एक तर गाडी ह्या डिवायडर चडटा, हांगा चडटा तशीच वयर चडटा। हांगा जालां कितें, हांगासर लायट ना, काळोख आसता आनी डिवायडर हांगासून जो स्टार्ट जाता तो लोकांक कळना, कित्याक जेन्ना सकयलसून येता ताका मदींच डिवायडर आसता हो, तो दिसना, काळोख आहा। आनी तसोच हांगा एक लायटीचो खांबो आसलेलो, फाटल्या दिसांनी बस मारून तो खांबो पडलो, मागीर तेजे कोणीच हें करूंक ना बाबा हो दुसरो खांबो घालपाचो म्हणून, कित्याक हांगासर लोकांक एक्सिडेंट जाता कांय ना, पडलेलें ना। जशें रस्त्यांची परिस्थिती जाल्या तशी ह्या डिवायडरांची परिस्थिती जाल्या। म्हापशान फाटल्या दिसांनी 15 दिसांकूच 7 गाडयो डिवायडर तोडल्यो म्हापशान, म्हणजे सकयल आमच्या कोर्टा कडेन, मागीर सकयल मार्जुरी फार्मासी कडेन आनी हे करासवाडा हे म्हापशानूच कितें हांगा जाल्यार कितलेच जातात। त्या दिसांनी आयतारा एक गाडी वयर चडोवन पडसून पडलेली, ही परिस्थिती जाल्लेली आहा। हांगा फाटल्या एक्सिडेंट जायना फुडें PWDन ते पोल घालपाक स्टार्ट केले, रिफ्लेक्ट जाता ते, म्हणजे थोड्या कडेन घातल्या थोड्या कडेन घालूंक ना, म्हणजे हें सामकें डेंजरस आहा। हांगा इतलो काळोख आहा। आतां हांगासर आमकां आमच्या लायटीचेर आतां पळय कितलो काळोख आहा, तो पळय कितलो काळोख आहा पळय हांगासर, कांयच कळना कितें आहा तें हांगासर पळय, अख्खो काळोख आतां हो। आतां एक व्हिडियो घातलेलो आहा म्हापसा पुलीस स्टेशन ऑपोजीट, फूल काळोख। तो आमचो भाऊसाहेब बांदोडकराचो स्टॅच्यू आहा थंयसून जे स्टार्ट जाता म्हापसा पुलीस स्टेशन पळय, अख्खो काळोख, फुटपाथीर काळोख, लोक चलोन वयतात, लोकांक चलोंक जायना। 23 थंय पोल आहा लायटीचे, एकूय लायट पेटना आनी कोणाकूच पडलेलें ना। तशेंच हांगा काळोख आहा, गाडी येतात, हो आतां जो रोड आहा आनी हांगा मदीं पावन हांगासर हे डिवायडर येतात, ताका लागून लोक त्रासान पडटात। अक्षरशः लोकांच्या गाडयांची वाट लागता, तांकां खर्च जाता, मागीर गाडयो पडसून पडटात, ही परिस्थिती आहा पळय। हांगा कितें जालां तें पळय, तशेंच वयरूय सेम आहा, टाकये कडेन पावले काय सेम थंयसरूय सेम आहा, अशेंच आहा, कांय दिसना। कितलेच हांवें व्हिडियो हांगासर केले, फाटल्या बसीचो केल्लो, तेच्या फुडें एक वयर गाडी वयर चडलेली तेजोय केल्लो। कसो जालो एक्सिडेंट कसो जालो? एक्सिडेंट जालो कित्याक हांगासर शिवशक्ती फाटल्या दिसांनी बस मारून खांबो उडयल्लो आसलो आनी तेन्ना पासून हांगा कोणी लायटी घालूंक ना आनी कंटिन्यू आठवड्याच्या आठवड्या हांगासर डिवायडर मारून कोणाचे टायर तांकां ₹1.5 लाखाचे सद्दां नुकसान जाता। परत हांगासर शुक्लेश आमचो शेजारी आहा तेणे हांगा कितें लायटी घातलेल्यो सोलराच्यो लोकांक कळोंक जाय म्हणून, पूण त्यो बी कोणी चोरून व्हेल्यो कळ्ळें। आनी हांगासर कंटिन्यू एक्सिडेंट जायत आसता, त्या खातीर हे डिवायडराचें आनी डबल ट्रॅकिंग मातशें करूंक जाय। तुमची कितें मागणी आहा? सरकारा कडेन कितें मागणी आहा, मातशें डिवायडर घालून हांगा कितें तरी तो खांबो पडला पळय तो परत घालूंक जाय, लायटी दिसूंक जाय। कित्याक आतां 2-3 बायलां आसलीं तेंच्यांनी उदक पिवपाक बागलां आनी हांवें उदक हाडून दिलां तेंकां कळ्ळें। आनी हांगासर लायटी कोणी घातलेल्यो हांगासर आमच्या शेजाऱ्यान, त्यो बी कोणी काडून व्हेल्यो रातोरात। हे डिवायडर व्हेरी डेंजरस जाला सद्या। हांगासर येयल्ले गेले 8-8 दिसांनी हांगासर एक एक्सिडेंट आसाच। हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की हांगासर एक तर हो डिवायडर कंप्लीट डावन मेरेन व्हरचो किंवा हांगासर दुसरी लायट घालची। फाटल्या फावटी हांवें लायटी घातलेल्यो, त्यो लायटी हांगासरल्यो व्हेल्यो कोणे तरी। आतां आमी हांगासर सद्या सोलराची लायटी घातलेल्यो आहा, त्यो पासून कितें आहा, सोलर चार्ज जाता पळय तेन्ना ते चलता, नाल्यार ते मातशें रिफ्लेक्शन येना तेजेर। अशें आहा, रिक्वेस्ट करता सुशांतान हेजेर लक्ष घालचें म्हणून। थँक्यू। आतां कितले एक्सिडेंट जाला हांगा ना म्हणल्यार ऑलमोस्ट विकान एक आसतात ऑलमोस्ट। म्हाका दिसता आवाज येता, आमीच आमच्या गाडयेक बांदून म्हाका दिसता 7-8 गाडी तरी काडल्या हांगासरल्यो, ही म्हाका दिसता 8वी आसतली। गेल्या विकानूच एक एक्सिडेंट जाल्लो, तेन्ना स्विफ्ट वयर चडोवन ते आटकाले ती परती पडलेली। अशें हांव जयेश कलंगूटकर हांगासलो टाकये कडलो रहिवासी। आमी हो डिवायडर जो पळयला पळय तो आतां कितलेशेच दीस जाले, फाटल्या दिसांनी एक बस हांगासर मारलेली आनी बशीचो सगळे हारशे बिरशे ड्रायव्हराक बी लागलेली। तेच्या उपरांत हांगासर कितलेशेच एक्सिडेंट जाले, पूण आजून पासून कोणाचो तसो लक्ष असो ना।
हे आतां हांव हे म्युन्सिपाल्टी आनी आमचे कन्सर्न PWD हेचे कडेन मागता की हे कितें जें काम आसा पळय तें सारकें बेगीनचे बेगीन ताडतडीन करचें, कित्याक नाजाल्यार आनी कितले हांगा एक्सिडंट जायत पळय तेचो नेम ना. आनी तो आमचो शुक्लेश म्हणटा पळय त्या भुरग्यान हांगा खूब इनिशिएटीव घेतलेले की हांगासर एक तेणी झाड काय लायलें लायटीचें, तें सुद्दां लोकांनी हांगासून चोरून येयलां. आतां ते रस्त्याचे एका सेफ्टी खातीर लोकांचे लायल्ले ते सुद्दां लोकांक पळोवंक जालें ना, तेंच्यांनी ते काडून व्हेले. अशें जावप उपकारना की कोणी तरी एक इनिशिएटीव घेतलेलो. पूण हांव मागता की कन्सर्न आमचो कोण कन्सर्न ऑथॉरिटी म्युन्सिपाल्टी आनी आमचो PWD आनी हे आमचो कावन्सिलर तांकां की तेंच्यांनी बेगीनचे बेगीन ताडतडीचे हांगासर इनिशिएटीव घेवचो जब्ब करून, कित्याक आनी कितल्यो गाडये लागात कितें जाय तेचो नेम ना हांगासर. कित्याक लायटूय ना हांगासर, एक हाय मार्क्स हांगासर मेन थिंग जाय आनी हो डिवायडराक सारके विथ रिफ्लेक्टर बी सगळे हांगासर जावपाक जाय. येयल्ले रातीच्या वेळी हांगा एक्सिडंट चालू आसता, ज्या वेळान गाडी माना डब करून आवाज येता व्हडलो आनी डिवायडर हो आहा, डिवायडर खातीर हो इश्यू आहा व्हडलो आनी हो डिवायडर 4 रस्ते करून चोकोवपाक जावो, हो आमची एक मागणी आहा. आता पब्लीक हांगा तांकां हे करता, हेल्प करता गाडी सकयल काडपाक. टायर फुटलेलो आहा आनी टायर सारको तेकलेलो आहा वयर. सर सकल देवलेल्या लोकांनी जी गाडी आता काढलेल्या सकल त्याचा टायर फुटला. लेफ्ट हँड मार आयडी मार
असो